soro isunsum eba asase so nti mwadi atum se mobaba baye ho adansefo yadamasi nyame inshira mo bebre na ansana yabako dwumedie no so ankasa no Bible ka sembi gina Bible asembi so na makai Bible bebre na ene nyame honhom de me kopie ho no ama madwen akwa chire ne mahunu se onyame ekoso ye onokwarefo amen ewo Solomon nendrum Song of Solomon ndruma wo true ye Song of Solomon chapter 8 verse 7 asema wo hone ye de se ye besere se kitchen fo no emra ha se ye bewie ha ye wie na mokọ kitchen because Andy ye inhye mu yi abotaye ayi wo dwasem na papa na ya wo ka de bia se obi enware ne tamfo se awade abreduru na enipa esi hu nkonwa na wo domienu ene ye beka bom emani gya so enti Solomon eka sembi ewo Song of Solomon chapter 8 verse 7 or say many waters cannot quench love. Amen. Amen. Nsuo biere ni ho a odo eja edere a ebetumi edum no. Solomon asem no. No to also can say no will rivers overflow it. Mas wodo edere a na eye adwuma woni mpa bi akoma mu nipa mienu akoma mu a yame afa ba ko afiri ha akofa ba ko afiri anafo de won bebom obi pa wonye data kase na ntinem se ebefa ba bi a wodo yi edere entumi enye adwuma entumi embum faso no say and if a man were to give all the riches of his house for love, it will be utterly despised. So will be a nadine say sikani ahudie nti ne japade a wo wonti ni titru ana se ni sina ne se sika entumi ntowodo. Amen. Oh amen. Amen. One more edo ejapade nti no eduru baabi na ejapade no koduru baabi a na odo asa. If you say odo enyi awieye odo ni fitiase na awieye enansi ebusa nuanum ni na ebeka ho abomu se dia ben pa na je wunhu wo lusi hu anti wunhu se man nyina mu ono na abawara na se lusi dia na wunhu no wo friends bread je hu anti wugya mama nyina ho na wo yes wo be ware no a omode de ne kokwa asesa omode nyas ye mo biere nyas monka if you say odo ni fitiase ene Christ. Amen. Oh amen. Amen. Nti ni owo Yesu no e wodo. Amen. Nia na sem chen se ne wo si do ye ni nyame si do ye ni se odina ade ba ko a wo won e de ma ye se be ya ye nsu ye betumi ehunu wodo na ya dobie. Eninti odo na ama ya ye ne saa odo na ama ye be hie mu odo a aye nkonso a de tupu ase a eyi nkunimdie no ena Yankopon de atupu ase donko emina eyi nkunim a ene ye nhuni eninti mama ya fantu ya dwunu mo se de bia nya ye theology na nema ye tumi hunu se odo ahodo miensa ena wo ho oba tan ne ba adie ewo ho nnamfofo entem adie ewo ho na awarefo nso die ewo ho sese yakoye bibi se nipempo ntumi nhunu nsunsuni a ede wodo ene wo pentem obi a wo pe wo bie no sira no I love you na I love you enye case
Amen. Amen. And the Bible ni I can so I love you and yan tade ni nneema yede be siesie ye ho. Enura me na san na bi obi ba yen office. Ne wunhu ne se abrantie no a one ne yiri eba ye no ne yiri ne eye kama na nyame aduma abrantie we bureni abrofo mienu. So she say minim ne eye wadi ne ho abro saa ma ne si nyina akora saa pro. She said, "Who should anyone and shit? And should they honey? Honey, never saw a dog with 3 more things." Hallelujah. Amen. That's that you. And into your bomb pious. Yea, you are where mother. No, Monsieur, more Bessia Comun. Mobama woda Paul kan ho asem of 1 Corinthians 13 mo define wha ade a wodo ye bia tumi wo ho na ade ba ko ye mede e wo brege ene sister Lucy mo ho a mede hye mo adwene mu ne se one word bi na o se odo emfa ade enhye ne yam eye mede se odo emfa ade enhye ne mu awade bebre entumi ngire nyina ade a ye de hye ye mu no ene na emo wodo se ade bi wo ne ye ntumi anka ne ye ya na aye se wall na atwe ye ho ahie bibi kitikiti na kwatere gane na ni nyina egu meka ne bu befu meka be yesi na me na me koka na yesi eno na etumi ma awade bebre entumi ngina enti efa to so mienu a mode be koyi anda ye be kamo abomuyi ma me na papa ejeyi ne ofrance Lucy the crisis sremo se mo fapem enye wodo na wodo en the Bible ka say tuntwada ene na se mutumi di gina mu a meka se de bia me ya awade ana meka de bi kire mu nwa ye on cancel no me ka kire on se me man na maame omo maame bribia ye Bible school ni kire de Bible school teacher fun ye 19 na me na mo kwara so Bible school ni so kwara so nti se omo ye ma break na ya be fie na omo ebedidi wo me fie ansa na ya san ko school ya kwakira de na ye pon obi atu ne car akọ ewie bi a meka chense wo mo apima pasie ni nkontombre na onfema ye ne ye ba na menna mo a me pepa mo a mo Ghana no super mo kai super papa ene de wodi suma obenya me Ghana super na mi edi bi ye nkontombre kama na ya ma no moje atumi se du ba bi na se mo de nkyene kura egu nkwan mu a du ba bi etumi gim nsem eninti maami saada no nkyene ne gine nsem na super no nso no ede no ho agimu na mede me se kama no amehwe na kyese edine pa se ye bedi pati ya bo apese na wie wa ye bibia wie nya afri na me ba kase ye fa nsuo ngum na enya nkwan ye yie sa because ya apema pese ne ye bedi nti na se bibisi odonti ewa na me ka chene se maami fa nkyene mami ade na nkyene twemu na mesaro kwese mo nkyene na me di gum nkrofo ba kan wa na chichefo na sami we pa na wo sanje na meseme de me penkyene o nti mo me yeni that very point in me save ma wade me save me yiri just nkrofo ebesin na omo biere ehunu sa me yiri na nkyene agi ne nsem odonti yakọ ye no na meseme ame na de ye bi shop ya pa de wa bomu ni ye bi shop na bia nkyene one car amen yes mo se mba mo wodo aye mo bibiara na mo de ne saa mo kronkron ebenya homa sum e wo mo mi ni ntem na atu ne ye de na wa be mu abaye mo poafo e wo de nhyira mo adom ne nti amen Amen. afi sei na mane ne be kro yen asori ni hopefo aye ba ye esanse Lucy papa eyi ne mpaboa de ahye me se minye na nan mu nti se sei meye
meeting yɛ ase anasɛ